نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتؤمنوا بالله ورسوله تاکہ تسی اللہ اور اودے رسول تے ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس دی مدد کرو یعنی اس دا ساتھ دیو اور احترام کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام
اللہ الرحمن نو یاد کرو، تسبیحات یعنی ذکر دی شکل دے اندر اللہ الرحمن نو یاد کرو۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں، ثناواں، تعریفاں، کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوگن۔ حضرات، دنیا دے اندر بندہ اپنی زندگی گزاردا اس قدر اپنی زندگی دے اندر کچھ ایسے کام کر لیندا ہے کہ جدے نال بندہ اللہ اور او دے رسول دے حکم دا الٹ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت بندہ کر بیٹھدا ہے۔ آئیے غور کیجئے، کیونکہ قرآن پاک نے اس بات کا واضح طور تے اعلان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام ہر انسان واسطے ضروری ہے۔ ہر مسلمان واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کرنا، آقا دا ادب کرنا، آقا دا احترام کرنا ہر انسان لئی ضروری ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عزت احترام نہیں کرتا، اس بندے نو نمازاں پڑھن دی فائدہ نہیں ہوئے گا، روزے رکھن دا فائدہ نہیں ہوئے گا، بیت اللہ دا حج کر لوے، صدقہ خیرات کرے، دنیا تے اپنی زندگی گزارتا دن رات عبادت اندر گزار چھڑے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب نہیں تے اس بندے نو کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک او ہے کہ جس دا احترام، تعظیم، عزت خالی انسان اور جنات واسطے ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت احترام تے انساناں تو علاوہ بھی مخلوقاں کر دیاں نے۔ پھر جدو بندہ یہ گل سوچدا ہے نا کہ آقا دے ادب احترام تو علاوہ گزارا نہیں، کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں، پھر بندہ اپنی عقل نال، اپنی سوچ نال، اپنے ذہن نال، اپنے دل و دماغ دے نال بندہ تعظیم، ادب، احترام کرن دی کوشش کردا ہے تے او دے نال گستاخی ہوندی ہے، ادب و احترام نہیں ہوندا۔ آئیے غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک کہ جنہ دا ہر ایک نے احترام اور عزت فرمائی ہے۔ آؤ میں ایک دو بات عرض کر کے میں اپنی بات نو آگے چلاواں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دے قرآن نے کس انداز دے نال اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ مومن لوگ جڑے نے، مومن جڑے نے انہاں نو چاہیے اللہ اور او دے نبی تے ایمان لے کے آون۔ پہلا حکم اللہ نے فرمایا مومناں نو میرے تے ایمان لے آونا ہے، میرے نبی تے ایمان لے آونا ہے۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ پاک نے حکماً اس بات دا اعلان فرمایا ہے میرے نبی دا ادب کرنا ہے، میرے نبی دا احترام کرنا ہے، میرے نبی دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، پھر میرے نبی دے نال تعارف فرمانا ہے،
مدد فرمانی ہے میرے محبوب دے نال. فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتے ہیں صبح تے شام اللہ دیاں تسبیحات پڑھنی ہے. یعنی صبح اٹھے ہو سبحان اللہ دا ترانہ, الحمدللہ دا ترانہ, استغفر اللہ دا ترانہ, اپنے مال کے حقیقی نو منام دیاں کوششاں کرنیاں نے. آئیے اس کو آگے بڑھیے. جڑا میں پیغام عرض کرنا چاہنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال روایت ہے. میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, اور بھی دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. حضرت جابر فرماندے نے میرے نبی کو ایک پروانہ آیا ہے, آگے کہندا آقا جی ایک بندے دا اونٹ فلاں باغ دے اندر اپنے مالک دی پہچان نہیں پیا کردا. میرے پیغمبر تیزی نال اٹھے نے, آقا دے پروانے تے صحابہ عرض کردے نے آقا جیڑا اونٹ اپنے مالک دی پہچان نہیں کردا تہاڈا حق نہیں جانا چاہیے کتے تانوں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. میرے پیغمبر تیزی دے نال اٹھے نے, جس باغ دے اندر اونٹ ہے میرے آقا نے اپنا قدم مبارک رکھے ہے. میرے آقا دے قدماں دیاں خوشبوواں جدوں پاک اندر مہکیاں نے. میرے آقا دی آمد اور میرے آقا دی آمد دیاں بہاراں اللہ جاندا ہے. جڑی گلی چوں گزر جان انہاں گلیاں چوں خوشبوواں آندیاں نے. میں قربان جاواں پیغمبر دے صحابہ بیان کردے نے میرے سی آقا نو تلاش کرنا ہوندا نا تے اسی آقا نو اس انداز نال تلاش کردے. مثال میرے محبوب گھروں نکلے نے مسجد نبوی دے وچوں نظر نہیں آئے, ہن بندہ بڑا پریشان ہے. صحابہ کردے نے اسی سوچ دے آقا نو تلاش کیویں کریے. اسی نکل دے اور جدوں گلی اندر بازار اندر نکل دے نا تے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے رستے تو گزر کے جاندے انہاں رستیاں تو خوشبوواں آندیاں تے خوشبو دے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچ جاندے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے. آقا دیاں بہاراں خوشبوواں میرے آقا دی جتھے آمد ہوئے اوتھے امن ہویا کردا ہے, بہاراں تے رحمتاں ہویا کردیاں نے. ایویں باطل عقیدہ بنا کے کہنا آقا فلاں مجلس چ تشریف لے آ رہے نے, میرے محبوب فلاں محفل چ آ رہے نے, غلط باتاں نے. آقا دی آمد نال تے شرک مکدا ہے, آقا دی آمد نال تے گمراہی ختم ہوندی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جدوں اپنا قدم مبارک جیڑا باغ دی اندر رکھے ہے نا تے خوشبوواں جدوں مہکیاں نے تے ہن دوسری سائڈ تو اونٹ جیڑا دوڑدا ہویا آیا ہے. حدیث اندر آندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اونٹ نے دیکھیا ہے, آ جڑے تھلے والے او دے ہونٹ نے انہاں نو انج قریب آ کے زمین تے رگڑن لگ پیندا ہے اور اپنے جڑیاں اگلیاں لتاں نے زمین تے بچھا لیندا ہے, اپنا سر جیڑا قدماں دے اندر رکھ دیندا ہے. آقا نو جویں سجدہ کریدا ہے انج کر کے اپنا سر جیڑا ہے قدماں دے اندر رکھ دیندا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نو نکیل پہنی ہے. آپ فرماندے نے کدا اونٹ آوے سونٹ نو پکڑ لو تے جڑے الفاظ میرے پیغمبر نے بیان فرمائے نے آقا فرماندے نے بین السماء الی الارض احد الا یعلم حاصل الجن والانس. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے زمین و آسمان دے درمیان اندر جنیاں مخلوقاں نے نا فرمان جن تے نا فرمان انساناں تو علاوہ ہر مخلوق جاندی ہے میں اللہ دا نبی ہاں. آؤ جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے منظر میرے نبی دے پروانیاں نے ویکھیا ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او میرے میرا ادب ضروری میرے پیغمبر دا, احترام ضروری میرے پیغمبر دا, تعظیم ضروری میرے پیغمبر دی. دیکھ لو صحابہ دی عقیدت تے پیار کی ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا میں کسرا دے ایک شہر دے اندر گیا, ہیرے شہر دے اندر, اوتھے میں ایک بادشاہ نو ویکھیا ہے اپنے مریداں نو اپنی رعایا تے قوم نو اپنی قوم دے کولوں سجدے کروا رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھا لگا آقا جی او تے جھوٹا دنیا دا بادشاہ, اللہ نے تے تانوں بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا ہے. اللہ نے تے ماں کان محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक ने तुहानू थोड़ियां नबूवतां अता फरमाईयां है, अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज तुहाडे सर ते सजा छड़िया है। आका जी तुहाडियां अगर इजाजतां होवन असी तुहानू सजदा करिए। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया है हुणे ते सतो की वाले ओ गल नू समझे आजे। अल्लाह अकबर जड़ी बात अर्ज करना चाहना मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कोलों मेरे नबी दा परवाना केड़े सजदे दी गल पिया करदा है। अल्लाहु अकबर। आका जे तुहाडी इजाजत होवे तुसी सच्चे नबी भी हो, अजमत वाले भी हो, शान वाले भी हो, इज्जत वाले भी हो, वकार वाले भी हो, गैरत वाले भी हो, शर्मो हया वाले भी हो। अगर तुहाडियां इजाजतां होवन ते तुहानू असी सजदा ना करिए। आका फरमांदे ने अगर शख्सी सजदा जायज हुंदा ते मैं लोकां नू हुक्म कर देंदा जेड़ी बीवी है अपने शोहर नू सजदा करे। हुण सजदे दियां दो किस्मां जिथे लोगां नू गुमराह कीता जांदा है, पैगंबर दी शरीयत तो हटाया जांदा है। एक सजदा है जेड़ा नमाज अंदर करीदा है, सुबहान रब्बियल आला, नमाज अंदर सजदा करीदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जानदा है कई मौलवी अपने पेड़ दे पुजारी, कई मौलवी वेखे ने अपनियां दुकानदारियां चमकाण वास्ते, कई मौलवी मैं वेखे ने मैं गुनाहगार अपनी अखां दे नाल इंज टीवियां ते बैठ करके जस्सियां चाहंदे ने यार ओ कादा सजदा है जिदे अंदर है तस्बीहात ना पढ़ियां जान। हजरत कैस ने जड़ी इजाजत लई है, जड़ी इजाजत मंगी है, नमाज वाले सजदे दी इजाजत नहीं मंगी। केड़ा सजदा है? अल्लाह को जो इन्हां मौलवियां कोलों सवाल किया जाता है एह जी सजदा करना अल्लाह तो इलावा किसी नूं जायज कोई नहीं। आंदे ने जो सजदा करिए सजदे च की पढ़ीदा है? एह जी सुबहान रब्बियल आला पढ़ीदा है। एह जो किसी बजुर्ग नूं करिए उदों ते कोई नहीं ना बंदा पढ़दा, किसी मलंग नूं करिए उदों ते कोई नहीं ना कोई पढ़दा। कादा सजदा है? और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो सजदे दियां दो किस्म हजरत कैस ने जड़ी इजाजत लई है ओनू ताजीमी सजदा कहा जाता है। हुण ताजीमी सजदा क्या है? अल्लाह इन्ना पड़ापो गंडे करके फिल्मां ते गलत बनाईयां ने जिन्ना लोकां ने नबी यूसुफ अलैहि सलातो सलाम दी फिल्म देखी या नेट दे जरिए ऐसे पुराने बादशाहां दियां कहानियां देखियां ने। वो बेहतर जानते ने कि जदों इंज बादशाह हुंदा है ना साइडां ते लोग खड़े हुंदे ने, जदों आउंदा ते एहतरामन इंज झुकदे ने, जेड़ा इंज एहतरामन झुकदे ने इनू तज़ीमी सजदा मेरे महबूब ने आखिया। एहतराम अंदर झुकना वो भी सजदा है, तस्बीहात दा पढ़ना वो भी सजदा है। हजरत कैस ने तज़ीमी सजदे दी इजाजत मंगी, पर आज साडी हालत की है? सानू कोई बंदा नेक मिले किते शुक्र नाल किते अकीदत नाल सलाम लैन लगे नाल ही सिर झुका लिया, हजरत जी की हाल है? मेरे महबूब ने मना फरमाया। और कई साडे हदीसां दे अंदर भी शुक्लो शुक्ली किसी नूं मिलन जान के सिर झुकांदे ने, शुक्र नाल भी काम करना गलत है। जिवें मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया झूठ झूठ है, भावें शुक्र च बोलो भावें हसान वास्ते बोले आ जाए। जेड़ा बंदा एहतरामन किसी अल्लाह के वली दे सामने सलाम ले लगिया चुके है उन्हें शरीयत के खिलाफ काम किया है। वली करामत का इनकार नहीं। और रात मैं जेड़ी बात अर्ज करना चाहना अल्लाह के वलियां की इज्जत दे एहतराम करो, उन्हां दी इज्जत जरूर करो, लेकिन उन्हां दी इज्जत करते करते अपने अकीदे नूं तबाह ना कर लिया जे। इनू तज़ीमी सजदा किया जाता है। जिवें मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा इब्ने माजा दी अंदर सही संद ना रवायत है, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने मेरे पैगंबर दे सहाबा ने सवाल किया आका दे कोलों, आका जी दो किसे ना सलाम लईए एहतरामन झुक लईए।
سر نو تھوڑا جیا نیواں کر لئیے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نہیں کرنا. پھر میرے پیغمبر دے صحابہ نے سوال کیتا کیا اپنا چک کے انہاں دے پیری ہاتھ لا سکنے آتے نہیں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما چھڑے ہے. پتا چلیا پوری دنیا دی ولایت کسے انسان اندر آ جائے وہ تا تقوی دستا کہ اللہ دا ولی ہے, نمازہ دسن کے اللہ دا ولی ہے, روزے دسن کے اللہ دا ولی ہے, وہ دیاں زکاتاں دسن اللہ دا ولی ہے, وہ تا ذکر و اذکار دسے اللہ دا ولی ہے. اور پائیں دنیا دیاں دین دیاں ساریاں خوبیاں دے جو نظر آمنا وہ نو چکنا نہیں. میرے پیغمبر نے منع فرما چھڑے ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آپ فرماندے نے آمینہ دلال علیہ السلام نا حضرت قیس نے اجازتہ منگیاں نے. میرے آقا نے منع فرما چھڑے ہے کیونکہ میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا دیکھ لو جیڑے جانور نے اگر میرے نبی نو سجدہ کرم تے ممانت کوئی نہیں, کسی قسم دی ممانت نہیں. آقا نے خاص کیتا انسان نو سجدہ نہیں کر سکدا کیونکہ اے کم جہلیت والے نے. میرے نبی دی آمد تو پہلے اے حالات سن, میرے نبی دی آمد تو بعد بھی کئی علاقیاں جیسے منظر پائے گئے نے جس طرح کے اللہ اکبر جس طرح ایران دا جدوں علاقہ فتح ہویا ہے میرے نبی دے پروانے آندے نے. انہاں جدوں ایران نو فتح کیتا ہے ایک جڑا اس وقت دا بادشاہ ہے او دے کمرے دے اندر ویکھیا ایک الگ جڑا او دا کمرہ ہے اپنے شاہی محل دے اندر ایک کونے تے چار پئی ہوئی ہے. او دے تے ایک فارسی دی کتاب پئی ہوئی ہے, او دے تے کتاب پئی ہے, ایک او دے تے میت ہے تے اس میت دے کولوں لوگ کی کر دے اس میت نو پکڑ دے بارش دی لوڑ پہ جاندی اس میت نو اٹھاندے تے باہر لے جاندے جا کے دعا کر دے دے وسیلے بارش پا دیو اللہ دی. اگر کیسالی آ جاندی او دے ذریعے اللہ اکبر دعاواں کیتا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا. جڑی وہ کتاب فارسی دی اندر لکھی ہوئی اس کتاب نو انہاں تک پہنچایا جاندا ہے. جدوں اس کتاب نو پہنچایا ہے ایک اللہ دا ولی حضرت اللہ دا ولی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کتاب دیتی ہے. ایدہ ذرا عربی دی اندر ترجمہ کرنا وہ اللہ دا ولی بیان کر دے. میں ایدہ ترجمہ انج کیتا میں پہلا شخص پیغمبر دے صحابہ تو بعد اندر تابعیاں دے اندر جن نے اس کتاب نو انج پڑھے ہے جویں قرآن دی کتاب قرآن نو پڑھی دے او دی اندر جڑے عرب دے حالات لکھے نے آن والیاں مشین گوئیاں لکھیاں ہوئیاں نے. یارو پھر نبی دے صحابہ نے کی کم کیتا ہے 13 قبراں نکالیاں نے. 13 قبراں کٹن تو بعد اندر ایک قبر دے اندر رات دے حصے اندر اس میت نو رکھے ہے اور ساریاں قبراں برابر کر دتیاں نے. مفسرین لکھ دینے او قبر او جڑی میت ہے حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی دی میت ہے انہاں کولوں مدد منگیا کر دے. یارو میرے نبی اس کائنات اندر آئے نے ہے برکتاں والے ہے رحمتاں والے لیکن عزت ضروری ہے منگنا ضروری نہیں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں سوال کیتا ہے آقا سجدہ کرم دی اجازت دے دی جائے آقا منع فرمایا ہے نال اگلے الفاظ جڑے میرے آقا نے بیان کیتے نے. آقا فرماندے نے کہ جے میں دنیا تو چلا جاواں کیا تو میری قبر تے آ کے کی کرے گا, میری قبر تے آ کے سجدہ کرے گا؟ آخ لگا نہیں حضرت جی سجدہ نہیں کراں گا کیونکہ تساں منع فرما چھڑے ہے. اللہ دی قسم واضح حدیث دے الفاظ نے میرے نبی دی قبر تے سجدہ حرام. لا تتخذوا قبری عیدا میلے نہ لایا جے صحابہ نو آکھیا کتے فرمایا اللہم صحیح البخاری دی حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری عیدا. عزت کرو احترام کرو تعظیم کرو قبراں دی نیک لوگاں دی کرو لیکن سجدہ نہیں کرنا. آؤ جڑی بات کرنا چاہنا میرے نبی نے منع فرما چھڑے ہے کیونکہ اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے نبی
दा सहाबी है। अल्लाह अकबर। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना अर्ज करदा है मैं ना इंज कश्ती ते समुंदर दा सफर पिया करना वा, मैं सफर करना तूफान आ जांदा है, कश्ती तबाह हो जांदी है, एक फट्टा ओदे ते मैं बह जाना, मेरे नबी दे गुलाम बन के वेखो ते सही, आका नाल प्यार पा के वेखो ते सही, आका नाल मोहब्बतां पा के वेखो ते सही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जानदा तेरे दुनिया आखिरत दे मंजर अल्लाह किवें चंगे कर देवेगा। आ वेख ले मेरे नबी दा गुलाम है, मेरे नबी दा परवाना है, मेरे नबी दा गुलाम है। आप फरमांदे ने मैं जो कश्ती दा एक फट्टा ओदे ते बैठ के ते पानी अंदर हथ मारना वा, मैं किनारे लग जाना वा, मैं जदों इंज बाहर निकले एक जंगल है ते जंगल दी अंदर शेर ते चीते ऐसे जहरीले जानवर मौजूद ने ते मैं जदों इंज जंगल दे अंदर उतरिया वा ते इंज शेर जेड़ा अपनी तैयारी दे अंदर है मेरे ते जिवें हमला करन लगा और मैं क्या सोच के कदम चुकी, मैं मुस्तफा दा गुलाम मैं आका दा गुलाम और जिस दम शेर उठाया पंजा, जिस दम शेर उठाया पंजा ताकत रही न कोई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी है। आखा लगा मैं सरकार मैं सुने पैगंबर दा गुलाम, मेरे पैगंबर दा सहाबी अर्ज करदा है, सहाबी बयान करदा है। आप फरमांदे ने जेड़ा ओ शेर है इंज मेरे अगे लग जांदा है ते मैनू इंज नजर आ रहा है कदे मेरे सज्जे हुंदा ते कदे खब्बे हुंदा है। देख ले मेरे नबी दे गुलाम दियां किवें हिफाजतां शेर पिया करदा है। ओए अज असीं डरने आ किते चोरां तो डरने आ, किते डाकुआं तो डरने आ, किते हादसात तो डरने आ, एक्सीडेंटां तो डरने आ, अल्लाह जानदा दुनिया दियां बीमारियां तो डरने आ। पिछे जिवें कोरोना आया एक खौफ वाली दहशत दी लहर पूरी दुनिया ते फैली, हर बंदा परेशान है, बगैर मास्क तो करो बाहर नहीं निकलना, बड़ियां हिफाजतां बड़े मामलात दे नाल बंदा गुजरदा है। और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो अल्लाह जानदा इस कदर असीं डरदे हां नाल दे अपने सक्के भाई दे नाल उन्हां दिनां अंदर सलाम लेना असीं पसंद नहीं सा करदे, नाल बैठना और सफर करना पसंद नहीं सा करदे, नाल बैठ करके खाना खाना पसंद नहीं सा करदे। और किते मेरे ते कोरोना वाली अलामत दी लहर दी अंदर इहदी लपेट अंदर ना आ जावा, और सही माहने दी अंदर पैगंबर के गुलाम बन जाइए, अल्लाह इन्हां सारियां बीमारियां तो ही बचा लैणगे। मेरे महबूब फरमान कि कठियां खान अंदर बरकत है, दुनिया दी रिसर्च कवे कठियां खान नाल बीमारियां लगदियां ने, दुनिया दे साइंसदान गलत हो सकते ने, मेरे पैगंबर दा फरमान गलत नहीं हो सकता। खान दे अंदर मेरे महबूब ने तरीका दसिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने अगों खाओ, कट्ठे बह के खाओ। मेरा ईमान है जिवें मेरे महबूब ने दसिया ना कि कठियां मिल के बह के खाना बरकत भी है, रहमत भी है, शफा भी है। अगर जे कोई बीमारी तेरी खत्म नहीं हो रही किसी नाल बह के 4 दिन खा, मेरा ईमान है पैगंबर दी हदीस दी वजह तो अल्लाह सेहत अता फरमा दे। आज असी मुस्तफा दे गुलाम नहीं रहे, मन मर्जियां अपनियां, तरीका कार अपना और हदीस तो दूर पैगंबर दे एहतराम ते इज्जत तो दूर हो चुके हैं। आओ पैगंबर दे गुलाम बन जाइए। अल्लाह जानदा है और जिस तरह कहंदे ने ना जेड़ा मुस्तफा दा गुलाम बन जांदा ओदा कफन भी मैला नहीं होएगा। जेड़ा महबूब दा गुलाम बन जाए, गुलामियां एवं नहीं मिलदियां घर बह के, गुलामियां मिलदियां ने नमाज़ां पढ़ के, गुलामियां मिलदियां ने तहज्जुदां अदा करके, गुलामियां मिलदियां ने अल्लाह दा जिक्र करके, गुलामियां मिलदियां ने पैगंबर दी तरह अपनी जिंदगी नूं गुजारन अंदर मिलदियां।
حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت عظیم ضروری ہے. کس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے. حدیث صحیح البخاری دی اندر آندی ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے چاچا جان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے پوچھیا اے دسو تے صحیح نا تسی وڈے ہو یا تہاڈا بھتیجا محمد بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بڑے نے. حضرت عباس میں انہاں دی عظمتاں تو قربان جاواں جواب بھی دے دیتا ہے تے ادب و احترام دا بھی خیال فرمایا ہے. آندے نے عمر میری زیادہ ہے پر میرا بھتیجا میرے تو بڑا ہے یعنی عمر میری زیادہ ہے مقام انہاں دا زیادہ ہے. دیکھ لو جدوں میرے پیغمبر نو بلانا ہوے بڑے ادب نہ بولیا کرو بڑے احترام نہ بولیا کرو. اگر جے بندہ اے گل کہے نبی پاک علیہ السلام نے اے آکھے ہے وہ دیتے میں فتویٰ تے نہیں لاواں گا. اگر ایدی جگہ تے بندہ انج کہہ دوے میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے اگر اے بات کہی جاوے میرے پیغمبر مکہ تو نکلے نے مدینے گئے نے اگر ایدی جگہ تے بندہ انج کہہ دوے میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ تو نکلے نے تے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے نے. میرے ویرو کنے ادب والے جملے نے کنے پیار والے جملے نے کنے احترام والے جملے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی تعظیم عزت بڑی ضروری ہے. جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر دا بڑا حیا بڑا خیال بڑی عزت کیتا کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن دوپہر دا وقت ہے آمینہ دلال علیہ السلام نا اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے. دوپہر دا ٹائم ہے تے ایک وفد آیا قافلہ آیا آ کے میرے نبی نو آوازاں دے رہے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اللہ دی عظمتاں تو قربان جاواں میرے نبی نو انج کر کے بلاوے تے میرے اللہ تو برداشت نہ ہوے. جدوں انج کر کے آوازاں دتیاں نے اللہ نے آسماناں تو قرآن اتارے ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. اس طرح اس انداز دے نال جدوں آوازاں دتیاں نے اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو گل سنو میرے اللہ تو بات برداشت نہ ہوئی. اللہ نے آسمان تو قرآن اتار کے آکھیا او میرے نبی نو انج کر کے بلانا نہیں انج کر کے میرے نبی نو آوازاں دینیاں نہیں جے. میرے ویرو ویکھ لو میرے اللہ نو اپنے محبوب دی عزت دا کنا خیال ہے احترام دا کنا خیال ہے ادب دا کنا خیال ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر نو بلایا کر دے رائنا کہہ کے بلایا کر دے. رائنا دا کی معنی تہاڈی طرف ذرا توجہ تے فرماؤ نا ساڈی بات نو ذرا سماعت تے فرماؤ نا ساڈی طرف ذرا متوجہ تے ہوو نا. ایتھے نا مشرکاں نے اپنے ذہن تے سوچ دے نال ہی لفظ نو بگاڑ چھڑے ہے. فرمایا رائنا میرے نبی کو لاندے آندے رائنا رائنا انہاں دیاں چالاں تے سوچاں نو اللہ اگر میرے دنیا دے میرے نبی دے صحابہ نہ سمجھ سکے میرے نبی نہ سمجھ سکے لیکن اللہ دی علیم بذات الصدور اور ستاں تیواں دی اندر پانیاں دی اندر بھی اللہ ہر چیز نو جانن والا ہے. اور تیرے میرے دل اندر بات زبان تے آیا لفظ کوئی نہیں پر میرا مالک تے نہ گلاں نو بھی جانن والا ہے. علیم بذات الصدور ہر چیز تے میرے اللہ دی نظر ہے ہر چیز نو میرا رحمان جانن والا ہے. انہاں دیاں چالاں نو میرے نبی نو استنائی دا مانا رائنا دا کی بندا ہے. اے بکریاں دے چرواہے ساڈے ول متوجہ ہو
نا میرے اللہ تو بات برداشت نہ ہوئی اللہ لفظ پرانی قرآن اندر الفاظ موجود نے رائنا کہنا کہہ کے کہ ساڈی طرف متوجہ ہوو میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں لوگاں تو پہلے آکھیا کر دے میرے محبوب انہاں دی طرف توجہ فرمایا کر دے اپنا پیغام صحابہ دس دے میرے محبوب سماعت فرما کے صحابہ نو دے متعلق وضاحت واضح کر دے لیکن یہ انہاں مشرکاں نے اس انداز نال اے الفاظ آکھے اس انداز نال رائنا کھچ کے پڑھیا میرے اللہ نے انہاں دیاں چالاں سمجھیاں انہاں دیاں دھوکے بازیاں سمجھیاں انہاں دیاں گستاخیاں سمجھیاں کہ ویکھیا کہ جڑے الفاظ تو جڑے لفظ تو میرے محبوب دی گستاخی ہوندی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن اتار کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم فرمایا اے لوگو ایمان والےو اج تو بعد میں تانوں منع کر چھڑیا ہے اس انداز نال اس لفظ نے نال کہہ کر کے میرے پیغمبر نو بلانا نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے نبی دی بات دا بھی ادب کرنا ہے ذات دا بھی ادب کرنا ہے ہن دنیا دے اندر میرے نبی دی بات موجود ہے ذات موجود نہیں دیوانیاں دا پتہ تے انجی لگدا ہے جدوں میرے آقا گئے نے حج واسطے خواب آیا لقد صدق اللہ دی طرفوں خواب نبیاں دے وہی ہویا کر دے نے میرے نبی علیہ السلام نو خواب آیا چلو ساتھیو چلیے بیت اللہ دا اللہ دے گھر اندر عمرہ کر کے آئیے میرے پیغمبر جاندے نے صلح حدیبیہ دے مقام تے رک جاندے نے سواری اوتھے رک جاندی اگے نہیں جاندی میرے پیغمبر اس جگہ تے رک جاندے نے ادھر مکے دی اندر پیغام بھیج رہے نے سانو عمرے دیاں اجازتاں دتیاں جان مکے والے سمجھدے نے پتہ نہیں لڑن واسطے آئے نے میرے پیغمبر دا سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو میرے نبی نے بھیجے آئے جاؤ انہاں نو آکھو اسی کوئی اسلحہ لے کر کے نہیں آئے اسی لڑائی دے مشن نال نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تے واپس چلے جاواں گے اللہ اکبر آئیے غور کیجئے ادھر مکے والے کی آندے نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے متعلقہ انہاں دے جڑے پروانے نے کوئی آیا بے ارام تو جن نے کلمہ پڑھے ہے کوئی یمن تو آیا ہے کوئی مصر تو آیا ہے کوئی کسے جگہ تو کوئی کسے علاقے تو آیا ہے میرے ویرو جان دے ہو جدو بندے تے تنگی ہوندی ہے بیگانے ساتھ چھڑ دیندے نے اوے بگانے تے بگانے رہ گئے اللہ دی قسم اپنے بھی ساتھ چھڑ دیندے نے اوے صدوقی والے قرآن و سنت دے پروانے نہ جدائیاں ڈھالیا کر اپنے درمیان اندر نہ بہن بھائیاں دے درمیان اندر لڑیا کر انہاں زمیناں تے پہلیاں دی خاطر نہ لڑائیاں تے جھگڑیاں بڑے اندر پایا کر ایک بات سنی اللہ جاندا حیران ہو گیا ایک بندہ اپنی ہی بیوی نو برقع پوا کر کے عدالت دے اندر لے گیا آکھ لگا جی میری بہن انگوٹھے لان آئی ہے اپنے حصے دی زمین دین واسطے آئی ہے اللہ میری توبہ دنیا دی زمین دی خاطر اپنی بیوی نو بہن دا نٹ کر کے اللہ کر زمینہ نہ لگوا رہے نے یارا موت آ گئی پتہ نہیں 2 گز دا ٹکڑا بھی زمین دا نصیب اندر ملنا تے نہیں ملنا جڑی بات کرنا چاہنا آپس اندر نہ الجھیا کرو نہ جھگڑیا کرو نہ آپس اندر فتنے دا سبب بنیا کرو اے زمینہ ایتھے رہ جانی ہے پیسہ روپیہ ایتھے رہ جانا ہے اسی کدے کدے سوچنے اے ساڈے گھر دا مین سربراہ ہے اگر اے مر گیا تے نظام نہیں چلے گا سونے جدو کوئی نہیں سی ادوں بھی تے چلدا سی انہیں ٹر جانا تے پھر بھی چلنا ہے آج جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا مشکل ویلے اپنے ساتھ چھڑ دیندے نے مشکل ویلے بغانے ساتھ چھڑ دیندے نے اللہ جاندا خطیب ہون دے ناتے مختلف جگہ تے جائیدا ہے ایک منظر ویکھ کے حیران ہویا میں تاں اے بات کیتی ہے ذہن اندر خیال
वाला है। ना भाइयों के दरमियान जमीनों तो लड़, ना रिश्तों के दरमियान लड़ाइयां ते झगड़े पा। मैं एक बंदे नूं वेखिया अपने भावां भरावां नूं छड्डिया, अपनियां भैणां नूं छड्डिया, अपने मापियां नूं छड्डिया, सारियां नूं छड्ड के ते बीवी दी गल मन के जा ससुराल डेरे लाए ने। मैं भी तफाकर जुमे वास्ते उत्ते हाजिर होया सियालकोट दे के इलाके दे अंदर। जुम्मा पढ़ाया बंदा जुमे तो पहले फौत हो गया है। हम तेरे हजरत जी आओ गुसल देना है। मैं जदों उन्हां दे घर अंदर दाखिल होया, उन्हां दे ससुरालियां दा घर सी, जदों गुसल देन लगे सारे ही टुर गए। एक बंदा सिर्फ उत्ते कोने दे अंदर खड़ा है। मैं कहा यार जिथे वो निकल गए ने तू ही चला जा, तू इत्थे की पिया करना है। रो लग पिया, देखा जांसू आ गए। हमदा हजरत जी मेरा मां जमिया वीर है, मेरा नहीं दिल करता मैं वीर नूं छड्ड के जावां। अज साडी हालत की है अल्लाह जानदा। खबरात पढ़ियां पईयां ने, जमीन दी खातर भरा ने ते जमीन दी खातर बाप ते बेटे रल के अपने बाप नूं अपने भाई नूं कतल कर छड़िया है। किते भाई ने भाई नूं कतल कर छड़िया है, किते भतीजियां नूं कतल कर छड़िया है। वो इन्हां भैणां दे हक जेड़े अपने बेटियां दे नामे लवा करके बेटियां नूं जमीन तो बेदखल करके अपनी कब्र नूं जहन्नम दा गड़ा बना लिया। अल्लाह मेरी आओ जड़ी बात अर्ज करना चाहना, ऐ बात काफिरां ने मेरे पैगंबर नूं आखियां ने, इन्हां दा साथ छुट जाएगा, इन्हां दा साथ सहाबा छड़ देणगे, सहाबा इन्हां तो जुदा हो जाणगे। ते जदों मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दे कोल आया है, अल्लाहु अकबर सफीर आया, उधरों मक्के दा सफीर आया है ते मेरे नबी दे परवानियां नूं जदों मेरे नबी दे परवानियां नूं वेखे आए, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ना इंज वुजू नमाज दा टाइम होया ते वुजू कर देने ते मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा नीचे हाथ कर लेंदे ने। मेरे आका दे जिस्म पाक ना जेड़ा पानी लगे है जमीन ते गिरन नहीं देंदे, अपने जिस्म ते लगा रहे ने। अगर मेरे आका अपना लब मुबारक फेंक दे सुट देने, मेरे पैगंबर दा लब जेड़ा सहाबा जमीन ते नहीं गिरन देंदे। मेरे पैगंबर मेरे नबी दे सहाबा नूं मेरे आका कोई हुक्म देंदे ते सारे सहाबा दौड़ लगा के ओदे ते अमल कर दे। और मैं तेरे को सवाल करना चाहना, उन्हां काफिरां ने जदों ये मंजर वेखे आए, उन्हें कहा यार जेड़ा खून दा पसीना जमीन ते ओदा गिरना पसंद नहीं करदे, ओदा लब जमीन ते गिरना पसंद नहीं करदे, जिस्म दा पानी लग जाए ते जमीन ते गिरना पसंद नहीं करदे, उस नबी दा खून किवें पसंद करनगे, जाना कुर्बान कर देणगे। मेरे वीरो जेड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना वा, असीं भी ते नबी पाक दे मनन वाले आ ना। अज तेरे मेरे कोल नबी दे वज़ू दा बचिया होया पानी है ना, तेरे मेरे कोल पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे लब मुबारक मौजूद ने, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी ना ज़ात पाक मौजूद है, लेकिन मेरे नबी दा हुक्म मेरे तेरे कोल मौजूद है। अज अल्लाह जानदा हुल हदीस नूं पुछ लवो, कहेगा दीन दा ठेकेदार मैं हां, इस्लाम दा ठेकेदार मैं हां। मेरे नबी दा वाज़े ऐलान है, किसी हनफी नूं पुछ लवो कहेगा मेरे तो बढ़ के आका दा गुलाम कोई नहीं, मेरे तो बढ़ के मुस्तफा दा नौकर कोई नहीं। मैं मुस्तफा दा गुलाम भी हाँ, मैं मुस्तफा दा दीवाना भी हाँ, मैं मुस्तफा दा परवाना भी हाँ। मैं तेरे को सवाल करना चाहना, मेरे पैगंबर दा वाज़े ऐलान है कि जेड़ा बंदा सूद दा कारोबार करता है वो देती अल्लाह दी लानत है, जेड़ा चोरी करने वाला है वो देती अल्लाह दी लानत है। अपने गिरबान अंदर जान करके देखिए, क्या तेरे मेरे अंदर चोरी वारियां अलामत नहीं है गईयां, तेरे मेरे अंदर सूद वाली बीमारी नहीं आई। अगर जमीनां नूं देखिए ते पानी चोरी दे वैसे मामलात देखिए ते कम बेईमाना वाले कई मुस्तफा दे गुलाम हा, मुस्तफा दे दीवाने हा। अल्लाह दी कसम उठा करके आमना, जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर दे हुक्म दा उल्ट करदा है, मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम ने चोरी तो मना फरमाया है। जेड़ा बंदा चोरी करदा है मेरे महबूब दा गुस्ताख है, मेरे महबूब दा अदब करने वाला नहीं, क्योंकि अदब ते मुस्तफा दी बात ही नजर होना है। और घरां च चुल्हे जेड़े हीटर जेड़े ने वो डायरेक्ट बिजलियां दे चलन, वो तुहाडे डायरेक्ट चलन दी वजह तो पूरा पिंड जेड़ा मुतासर होवे, बिजली इलाके च ना आवे, ऐसी बिजली खर्च बड़ी हुई है, बंद कर करके पूरी करनी है। वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत अंदर की जवाब देवांगे, अल्लाह दी अदालत दी अंदर किस अंदाज नाल अपना चेहरा ले करके जावांगे। घर अंदर साडियां रोटियां पकन ते ओ भी डायरेक्ट बिजली कुंडी दियां लगा करके हीटर चला करके खाने पकन ते
اس انداز نال اللہ نے رحمت فرمائی ہے، بڑیاں خوشیاں نے، بڑے چاہ نے، اے جی رب نے پتر دیتا ہے، رب نے پوترا دے دیتا ہے، رب نے دوترا دے چھڑیا ہے، بڑا چاہ چھڑیا ہے ہن اس پتر واسطے، اس پوترے واسطے، اس دوترے واسطے دودھ گرم ہون لگا ہے تے ادھر جڑیاں کنیاں ڈائریکٹ لائیاں نے چوری ہیٹر لگا کے او دودھ جڑا شروع آغاز او دے چھلے دی اندر بچپن دی اندر او چوری والے ہیٹر تے دودھ گرم کر کے پلاویں، لکپن دی عمر چاہیا ہے روٹی چولہے تے ایسے پکے جتھے ڈائریکٹ کنیاں لگدیاں نے۔ او میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرا، پھر ایسی اولاد تو اچھی توقع نہ رکھی۔ آج اس معاشرے دی اندر اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا، میں گناہگار اکھاں دے نال ایسے نوجوان ویکھے نے جڑے باپ دے گستاخ نے، ماں دے گستاخ نے، باپ نو مارن واسطے تیار نے، باپ اپنے پتراں نو ذبح کرن واسطے تیار نے۔ ایدی اصل وجہ کی ہے؟ اساں نبی پاک دا طریقہ چھڑیا، اساں چوری نو ہس کے سینے لایا تے ساڈے حصے چوں امن ختم ہو گیا، اور جڑی رحمت سی ختم ہو گئی۔ آؤ امن چاہندے ہو، گھراں چ سکون چاہندے ہو، اولاد والو سکھ چاہندے ہو، اولاد والو ذرا سکھ دا سا لینا چاہندے ہو، انہاں چیزاں نو نظر انداز کرنا پوے گا اور انہاں چیزاں نو چھوڑنا پوے گا۔ جدوں تیری رزق حلال دی کمائی نال تیرا بیٹا پڑھے گا، اللہ جاندا پھر رب نو تو کہہ بھی سکنا ہے مالکا میں بچپن تو لے کے ایدی خدمت بڑے اچھی انداز نال کیتی اور اینو بڑے اچھی انداز نال اپنی کمائی دا خیال کر کے سارے معاملات کیتے نے، اللہ پھر نافرمانیاں کیوں، اللہ پھر گستاخیاں کیوں؟ پھر اللہ اکبر، میرا ایمان ہے تیری اولاد تیری عزت بھی کرے گی، احترام بھی کرے گی، اور تیریاں بیٹیاں دا تیرے بیٹے خیال بھی کریں گے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔